ये 2 रे हमें देखिबा आईसीटी इन एजुकेशन तमरो एजुकेशन रे आईसीटी केमिति आवश्यक होउची एजुकेशन रे आईसीटी रो मूल्य कोन ए सब जिंस हमें देखिबा। तो फर्स्ट अछि फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड एनालिसिस। इटा तमरो गोटे 5 मार्क्स भलिया गोटे क्वेश्चन आसे एथिरे किछ नै टीचर स्टॉक अछि जेने समरी तुमको कहि दूची तर अछि कोन एटीएम फ्लैंडर्स देथिले ए सिस्टम टा ओके सेही सिस्टम से कहिथिले एमिति इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर भितरे हुए। तो फ्लैंडर्स सिस्टम टा ना कोन ना जोटा कि शिक्षक और छात्र छात्री सेमानंको मध्य रे जो ओरल इंटरेक्शन गोटे हुए जोटा कि मौखिक इंटरेक्शन गोटे हुए तार विश्लेषण को बुझेचंती माने एनालिसिस करिसंती फ्लैंडर्स ओके जो थी कि शिक्षक कथा कौन थाए छात्र कौन कहवाक चाहूए तांको भितरे जदि किसी गोटे लैक कला नीरव हो गला जिनस माने पज हो गला गोटे जिनस देन कंफ्यूजन हला एई सब जिनस अछि। तो फ्लैंडर्स टोटल कौन करथिले ना 10टा श्रेणी थिले ताकू 3टा मुख्य कैटेगरी रे माने विभक्त करथिले जोथि कि टीचर्स कर किछि कथा रहइबो जोटि कि शिक्षकता लेक्चर माध्यम रे पिलांको पढौछि सेटा टॉक किछि रहइबो 1 to 7 अछि। देन छात्र कथा कहबो जोटी स्टूडेंट टॉक रहइबो 8 और 9। देन नीरवता व अस्पष्टता जोटा हमें कहबा क्लासरूम रे जदि किछि माने डिस्टर्बेंस हला कि को जिंस गोटे पिला बुझी न पारला से यदि चुप रहला ताको हमें कहबा नीरवता बा साइलेंस पिलाटा साइलेंट हे गला। तो यार इंपोर्टेंस कोन एटा हमें काहे की पढिबा यार इंपोर्टेंस होची शिक्षक बा तमरो टीचर जो पाठदान कला बा तुमको जो पाठ पढिला तार विश्लेषण केमिति होची को शैली रे से ताको एनालिसिस करूची छात्रर माने गोटे पार्टिसिपेशन केमिति बढ़ुची शिक्षक छात्र बा स्टूडेंट और टीचर भितर रिलेशनशिप केमिति ग्रो करूची टीचर ट्रेनिंग पाई रिसर्च पाई एटा बहुत दरकार हुए एई सब जिंस हला यार इंपोर्टेंस। तो एटी टोटल 10टा जिंस हमें देखिबा ओके। तो फ्लैंडर्स जोटा देथिले ताको कहंती फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस ताको एफएसआईए कहंती एफएसआईए माने फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस विश्लेषण हबो कथा भितर विश्लेषण हबो कोन हम कथा होउचे छात्र और शिक्षक कोनटा कथा होउचे से विषय रे एनालिसिस हबो सेटा हला फ्लैंडर्स देथिले सिस्टम ऑफ एनालिसिस ओके। तो फर्स्ट हला कोन देखो लिखा हला फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस निहाती भाबरे टीचिंग गोटे इंटरैक्टिव प्रोसेस इठी हमें कोन करूचे परस्पर अंश ग्रहण करूचे तमे किछि कहूचो मु किछि कहूची इंटरेक्शन माने कोन माने हम भितर किछि कथा वार्ता होउचे हम इंटरैक्ट करूचे अंतः क्रिया जोटा कहंती कोटे माने ओडिया रे कहंती अंतः क्रिया मौखिक अंतः क्रिया माने ओरल इंटरेक्शन ओके रिटन इंटरेक्शन तमे लिखुचो मु देखुची ओरल इंटरेक्शन मु पचारछु तमे कहूचो तो एई सब जिंस कोन ना फ्लैंडर्स माने टीचिंग रो गोटे प्रक्रिया गोटे प्रोसेस द टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग आउ कोन एठी किए कथबार्ता हबो पाठ पढ़ा होची माने टीचर और स्टूडेंट भितर कथबार्ता हबो स्टूडेंट और टीचर रे इंटरेक्शन हबो। सो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस इज a process of encoding and decoding decoding and analyzing the pattern of interaction between the teacher and the students। so फ्लैंडर्स कहिले फ्लैंडर कोन कहिले ना इथे हमें देखिबा टीचर और स्टूडेंट भितर इंटरेक्शन केमिति होची टीचर और स्टूडेंट परस्पर सहित केमिति संश्लिष्ट केमिति जडित तांकर रिलेशनशिप ग्रो केमिति करूची केमिति इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन तांको भितरे बढ़ुची तो शिक्षकଙ୍କ कथा कोन छात्रर कथा कोन ए सब फ्लैंडर कोन कले ना उपस्थापन करथिले। तो फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस is used as a feedback technique in teachers training it is an observation technique। तो मु तुमको कहली टीचर ट्रेनिंग क्षेत्र रे मध्य उपयुक्त टीचर ट्रेनिंग पाई मध्य एटा उपयुक्त फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस टा यूज हला तमरो फीडबैक टेक्निक भलिया ओके एठी ना फीडबैक टेक्निक भलियाटा यूज हला टीचर केते जिंस कहला पिल्ला केते ताको ग्रास्प कला टीचर और पिल्ला भितरे इंटरेक्शन केमती चले छि से सब एनालिसिस कला इट इज एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक एटा गोटे ऑब्जर्वेशन टेक्निक एठी हमें पर्यवेक्षण करूचे गोटे जिंसटा को देखुचे। तो बुझिलो फर्स्ट इंट्रो एमती लेखा जेबो
फ्लांडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस लिखिकी देखिए फर्स्ट टीचिंग कौन टीचिंग गोटे इंटरेक्टिव प्रोसेस टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस टा बिटवीन हुए टीचर और स्टूडेंट भितर फ्लांडर कौन करथिले ई एनालिसिस टाको एमती करैतले जेमति कि एनकोडिंग और डिकोडिंग होउची पिलांग भितर माने सर एनकोड करले तुम डिकोड करूचो इटी पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन होउची टीचर एंड स्टूडेंट भितर एई एनालिसिस टा फीडबैक टेक्निक हिसाब रे यूज होउची टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रे एटा गोटे ऑब्जर्वेशन टेक्निक एठी हमें पर्यवेक्षण करू अच्छे तो एमती गोटे तुम फ्लो चार्ट बनैबो क्लासरूम इंटरेक्शन केमिति हुए टीचर्स टॉक 1 to 7 1 ରୁ 7 पर्यंत जेतिके अछि सेटले टीचर्स टॉक माने टीचर ताको कहूची शिक्षकଙ୍କ कथा टीचर्स टॉक तार दी प्रकार अछि गोटे डायरेक्ट टॉक आ गोटे इनडायरेक्ट टॉक ओके आको इनडायरेक्ट टॉक लिखाइ जे देन डायरेक्ट टॉक लिखाइ जे तो इनडायरेक्टली कौन सर कहउछन्ते डायरेक्टली कौन सर कहउछन्ते दैट विल दी सब जाक हबो तमर टीचर्स टॉक रे देन असला स्टूडेंट्स टॉक 8 और 9 स्टूडेंट्स कौन कहउची स्टूडेंट्स कोनटा बुझुची स्टूडेंट्स रो कथा कौन ये हला स्टूडेंट्स टॉक देन असला साइलेंस जोटा कि नीरवता बा अस्पष्टता जदि कोनोसी कोठी लेखना रहिला देन साइलेंस केमती हे जाउची परिस्थिति क्लासरूम ओके तो क्लासरूम इंटरेक्शन ने प्रथम आसिला इनडायरेक्ट टॉक रे तमरा आसिला एक्सेप्ट फीलिंग्स तमे आगो फीलिंग्स एक्सेप्ट करिवो माने शिक्षक पिलार भावना को ग्रहण करिवो शिक्षक छात्रर भावना को फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिवो प्रेज और एनकरेज प्रशंसा बा उत्साह ताको दबो छात्र को उत्साहित करिवो गोटे जिंस से पचरुची गोटे जिंस जानिबा को चाहूची ताको प्रशंसा करिवो उत्साहित करिवो ताको प्रेज कले एनकरेज कले तार मध्ये मनोबल स्ट्रांग हबो से आउरी स्ट्रांगली पाठटा को पढिबो एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल्स माने छात्रंकर धारणा को से ग्रहण करंती व विस्तार करंती एगोटे सब इनडायरेक्टली हुए तुमको मु कहि कि प्रशंसा करिबिनी मु प्रशंसा एमिति करिवि जेमति तुम माने मुह बढ़ी जीवन नहले जदि मु मुह आगे खाली कहबे कि अरे सुनना छुआ बढ़िया पिला मस्त पिला बढ़िया पढ़ुचंदी एम जदि कहबे बार बार तो मुह बढ़ी जीवो तो प्रेज और एनकरेज मु मनरो करबे मु खुशी हेबे कि नहीं पिला मोर ठीक अछंदी तो प्रशंसा व उत्साह दबाटा मु तुमको देले जाए तुम मोटिवेट हबो तो उत्साहित तो करबा दरकार जनकु तो इसो इनडायरेक्ट टॉक रे जाए एक्सेप्ट फीलिंग्स हो प्रशंसा व उत्साह दबा हो एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल्स हो पिला को छात्र को धारणा दब आस्क क्वेश्चंस पिला को क्वेश्चन पचारिबो तांको चिंता को उत्तेजित करबा पई कोन करबो तांको प्रश्न करबो प्रश्न पचारिबो ये गला इनडायरेक्टली डायरेक्टली कौन हम डायरेक्ट टॉक रे कौन लेक्चरिंग माने व्याख्या जोड़ा कि लेक्चर मोना तुमको पढ़ाऊची लेक्चर दूची तो लेक्चरिंग गोटा हला डायरेक्ट टॉक मु तुमको तथ्य और विषयटा को व्याख्या करूची गोटे जिनसटा को तुमको मु जणाऊची व्याख्या करूची एक्सप्लेन करूची तो एटा लेक्चर दूची तो लेक्चरिंग देन गिव्स डायरेक्शन तुमको निर्देश देबा काम करबा पई किछ गुटे निर्देश देबी तुमको तुम गोल रे पहुंचेबा पई जणेबे कि ए बाटरे जा एमती कर सेमती कर ए सब जिंस क्लियर कर इंटरव्यू रे बस चाकरी थुआ गिव्स डायरेक्शन तुमको सही दिशा गोटे देखैबा क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी माने अथॉरिटी मतलब कोन नियम बुझेइबो ताको आलोचना करबो शासन संपर्कीय कथा तुमको जणेबी तुमको मु जणेबी ए माने ए शासन भितर रह मुह उपरे जवाब देनी आलोचना करी तुम सहित शासन संपर्कीय कथा ये रूल रेगुलेशंस अच्छी रूल रेगुलेशन को तू माने यार एगेंस्ट तू जाना ये सब जिनस डायरेक्टली सर कि मैम तुमको बुझाती तो फ्लंडर्स सेटा कहले टीचर्स टॉक एमती रहिला देन स्टूडेंट टॉक कौन 8 और 9 हला स्टूडेंट टॉक जोठी कि इरिटेशन हला रिस्पांस हला इरिटेशंस माने कौन छात्रन को प्रतिक्रिया छात्र कौन प्रतिक्रिया दिला शिक्षकों प्रश्न उत्तर दिला प्रतिक्रिया माने मु प्रश्न पचारे तुम उत्तर दब सेटा छात्रन प्रतिक्रिया छात्रंक आरंभिक कथा हो रिस्पांस हला छात्र निजे जोटा प्रश्न करिवो निजे जोटा जानिबो सेटा हला तार रिस्पांस तो छात्र कोन रिस्पांस देला छात्र कोन प्रतिक्रिया नेला एटा हला छात्र ऊपर डिपेंड करे तो स्टूडेंट्स टॉक रे एटा गला देन असला साइलेंस साइलेंस पहला नीरवता बा जदी अस्पष्टता रहिला जदि क्लासरूम रे नीरवता रहिला विभ्रांति हैला बा गोटे करिकुलम ठीक रहिलानी कि क्लासरूम रे मोनोटोनस एनवायरनमेंट रहिला पिला गपिले नाचिले कोदिले डेइले देन गोटे जिंस तुम पढ़ी परिबनी नीरव रही जिवो जिंसरा बुझे परिबनी अस्पष्टता हे जिवो
ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ନା ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥିଓରିରେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସରେ। ସିଏ କହିଲା ନା ଟିଚର ସେତିକି ଜିନିଷ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏତିକି ଜିନିଷ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉଠି ବୁଝି ନିଜେ ନ ପାରୁଛି ସେଟା ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷଟା। ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟିଚର୍ସ ର ଦି ପ୍ରକାର ଟକ୍, ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ରେ ତମର ଆସିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଫିଲିଂସ୍, praise or encourage, accept or uses ideas of pupils, ask questions. Direct talk ରେ ତମର ଆସିଲା lecturing, gives directions, criticizing or justifying authority. Then ଆସିଲା student talk ରେ ତମର ଦିଟା irritations ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ରେସ୍ପନ୍ସ। ଇରିଟେସନ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଇରିଟେସନ ମାନିଲା ତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତମେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖଉଛ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ଦଉଛ, ତମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହୁଛି, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତାକୁ ତମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଲେଖିପାରିବ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଟକ୍ ଲେଖିପାରିବ, ଇନିସିଏସନ ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ଇରିଟେସନ କି ଇନିସିଏସନ ହେଇଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଇରିଟେସନ ନୁହଁ, ସେଟା ଇନିଟେସନ, ସରି ଇନିସିଏସନ ହୁଏ। 8 ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ଟିକେ ବୁକ୍ ଦେଖିଦବ, ଇନିସିଏସନ ମେ ବି ଥିବ, ଇରିଟେସନ ନଥାଏ। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ ଇନିସିଏସନ ହୁଏ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଟକ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଲା ଇନିସିଏସନ, ସେ ଇନିସିଏଟ ନଉଛି, ମାନେ ଇନିସିଏଟ କରୁଛି ଆଇଡିଆ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଇନିସିଏଟ କରୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି, ସେଟା ଛାତ୍ରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇନିସିଏସନ, ବା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ, ଇନିସିଏଟ ନଉଛି, ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛି ଆଗକୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇଲେନ୍ସ। ତ ଏଇ ଇନିସିଏସନ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନହେଲେ ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ଆଉଥରେ ଦେଖିକି କହିଦେବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଟା ଇନିସିଏସନ ହେଇଥିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ଆଜମ୍ପସନ। ସେ ଆଜମ୍ପସନ କଣ ଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ, ଭର୍ବାଲ ବିହେଭିୟର ଅଫ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର ଆକର୍ଡିଂଲି। ଭର୍ବାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡାଟେ ପକେଇଲି, ତମେ ବସି ଗାଲ ହସିଲ, ଏସବୁ ଭର୍ବାଲି, ତମକୁ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ତମେ ସେ ଶୁଣିଲ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରୁଛେ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ବିହେଭିୟର ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ମେଜର୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି। ମନରେ ମୋର କଣ ରହିଲା, ମନରେ ତୁମେ ମତେ କେତେ ଶୋଧି ପକେଇଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମେଜର କରିପାରିଲିନି। ଟିଚର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବିହେଭିୟର କ୍ୟାନ୍ ବି ମୋଡିଫାଇଡ ଥ୍ରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିପାରିବା। ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ 10 କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ। ଆମେ ଦେଖିଲେ 10ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ ଟକ୍ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି 1 to 7 ଥିଲା, 1 2 3 4 5 6 7। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି 4ଟା ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି 3ଟା ଥିଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ 8 ଆଉ 9 ଥିଲା, ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ ଟା 10 ରେ ଥିଲା। ତ 10ଟା ତମର ଥିଲା କଣ ପିଲେ, 10ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ। ଓକେ, ଟିଚର୍ସ ଟକ୍ ରେ କଣ ଗଲା, ଏବେ ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିଚର୍ସ ଟକ୍ ହେଲା, this includes teachers verbal behavior in the classroom. These are of two types, ଗୋଟେ ହେଲା indirect influence, then ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା direct influence. indirect influence ରେ ତମର ଆସୁଛି feelings କୁ accept କରିବା, accept feelings, praise or encouragement, ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, accept or use idea of pupils, ask questions, ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା, ଏସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହେଲା, ଲେକ୍ଚରିଂ, ଗିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ, କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ, ଜଷ୍ଟିଫାଇଂ ଅଥରିଟି। ଯାହା ଆମେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ କଣ ଆସିଲା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ କଣ ଆସିଲା, ତମମାନେ ଦେଖିଲ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟକ୍ ରେ କଣ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଟିଚର୍ସ ଟକ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନିସିଏସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସ। ଇନିସିଏସନ ମତଲବ ସେ କଣ କରିବ, ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ବା ଧାରଣା କରିବ, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଦେଖିବା। ସାଇଲେନ୍ସ or confusion, ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି, in this no verbal behavior is seen and this can be because of signs or confusion in the student. ତ silence, this can be because of silence ନୁହଁ ବାବା, because of silence and or confusion in the student. ଓକେ, ଯଦି ସାଇଲେନ୍ସ ଥିବ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହବ, କ୍ଲାସରୁମରେ ନୀରବତା ହେଇଯିବ, କି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହବ, କି ଅସଙ୍ଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମର କଣ ହବ ନା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ, ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇନକୋଡିଂ ଦେଖିବା କଣ, observation sheets and writings down the observation in number 3 is 80 approx 20 to 25 reading in 1 minute. ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ କଣ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଲା, ଏଇଟା ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ରୁହ ତ ପିଲେ, 3 ଥର ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି।
Anders assumption ଆସିଲା, encoding ଗଲା, student stock ଗଲା। ଟା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ। ହଁ ଦେଖ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଧର ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଏଟା 6 ରେ ଗଲା ତମର। 6 ମତଲବ କଣ? ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ କିଛି। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚର୍ସ, ତମେ କହିଲେ ଟିଚରଙ୍କୁ। ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚର। ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟେକ୍ ଦେୟାର ସିଟ୍। 10 ରେ ଆସିଲା, ଟୁଡେ वी विल स्टडी ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ଓକେ, ଇଏ 5 ରେ ଗଲା, ମାନେ ଟିଚର ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଓପେନ ୟର ବୁକ୍, ବୁକ୍ ଓପେନ କରୁଛ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛ, ସେଟା 6 ରେ ଗଲା। ଏଠି କୋଉଠି କୋଉ ନମ୍ବର ଆସିଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଖାଲି ଲେଖୁଛେ ଆମେ। ଲାଷ୍ଟ ସରି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଓପେନ ଦ ବୁକ୍ସ। ଓପେନ ଦ ବୁକ୍ସ ମାନେ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛ? ବୁକ୍ ଓପେନ କରିବାକୁ କହୁଛ, ମାନେ ଏଟା ନିରବତା ରହିବ, ନିରବ ହେଇକି ତମେ ବୁକ୍ ଟା ଓପେନ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ସ ହ୍ୱାଟ ୟୁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଏଟା କ୍ଲାସ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହ୍ୱାଟ वी स्टडीड, ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ 4 ନମ୍ବର। ତ ତମକୁ ସବୁ ଇନକୋଡିଂ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହାର କୋଉ ପୋଜିସନରେ କିଏ ଥିଲା। ମ୍ୟାମ ଆଡିସନ, ପିଲା କହିଲେ କି ଆମେ ଆଡିସନ, ତାମାନେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ 9 ନମ୍ବର। ଛାତ୍ର ମାନେ କଣ କଲେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଇନିସିଏଟ ହେଲେ, ଇନିସିଏସନ ନେଇକି ପାଠଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏନକୋଡିଂ କଣ ହେଲା? 6 9 10 5 6 10 4.9। ଏଟା କଣ ସର ତମକୁ କହିଲେ, ତମେ ତାକୁ ଡିକୋଡ କଲ। ଏଣ୍ଟାयर ସିରିଜ ବିଗିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ ସେମ ନମ୍ବର, ଆଡ 10 ବୋଥ ଆଣ୍ଡ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ। ମାନେ ସେ କହିଲେ କି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆଡ କରିକି ଲେଖ, ଦେନ୍ ତାକୁ ପେୟାର କର। ତାକୁ ପେୟାର କଲ, 10 6 6 9 9 10 ସବୁ ପେୟାର କଲ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆସିଲା। Teachers indirect talk, adding of 1 to 4 categories. Teachers direct talk, teacher directly କହିଲେ ଇୟା କର, indirectly କହିଲେ 1 to 4 category ତାଙ୍କର indirect talk ରେ ଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 to 4 ଯାହା ବି ଦେଖିଛେ indirect talk ରେ ଗଲା। people talk, ପିପଲ୍ସ ମାନେ କହିଲେ କଣ? 8 ଆଉ 9, ସେ ପିପଲ ମାନଙ୍କ ଟକ୍। ସାଇଲେନ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲେ 10 ନମ୍ବରରେ। ତ ଏସବୁ ମିଶାମିଶି କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତମେ ଲେଖିବି ବନି ଚଳିବ। ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥ୍ୟୋରୀରେ ଖାଲି ଏତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନ ଲେଖିକି ବି ଯଦି ତମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର କନଫ୍ୟୁଜନ ଯାଏ ଲେଖୁଛ, ସେତିକି ବି ଚଳିବ। ଏଗୁଡା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହବା କଥା, ଏତେ ସବୁ ଲେଖିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ସେଇ ସାଇଲେନ୍ସ ଯାଏ ଲେଖ। ଏତିକି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚର ଫିଚର, ଏଗୁଡା ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖୁଛୁ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 6 ନମ୍ବର ଏଟା ଥାଏ, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। 6 ନମ୍ବରରେ କଣ ଥିଲା ଦେଖ, ମନରେ ଥିଲା ତମର ଗିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ। ହଁ, ତ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। 6 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆସିଲା। ଦେନ୍ ତମର ଯଦି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚର। ତମେ ଟିଚର କୁ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛ, ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଇନିସିଏଟ ନଉଛ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛ, କଥାଟା ତ 9 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ଇନିସିଏସନ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା। ତ ଇନିସିଏସନ ନେଲ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟେକ୍ ଦେୟାର ସିଟ୍, ସିଟ୍ ଦେଲେ ମାନେ ବସିଲେ ହେଲା। ବସିଲେ ମାନେ ନୀରବ ହେଇକି ବସିଲେ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଲେ। ଆମେ କଣ ପଢିବା କଣ ନାହିଁ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବସିଲେ ଚୁପକିନା। ଟୁଡେ वी विल स्टडी ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ଆମେ ଆଜି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ପଢିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଲି, ଦେନ୍ ଏଟା 5 ନମ୍ବର ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି। 5 ରେ ଅଛି ଲେକ୍ଚରିଂ। 1 2 3 4 ପରେ 5 ରେ ଥିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ରେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲା। ତାର ସବୁ ଦେଖିଲେ ତମେ କରିଦବ। ଓପେନ ୟୁର ବୁକ୍, ମାନେ ପୁଣି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ତ 6 ନମ୍ବର ହେଲା। ମାନେ 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ, 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ତମର କଣ ଥିଲା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବା, ଗିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। ଯିବା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଟିଚର ଗଲା, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ୟାର? ଇଟ ଇଜ, ଏତିକି ଦେଖିଲ ତମେ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ କଣ କହିଲେ, ତମେ ଲେଖିଦବ କଣ? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମକୁ 10ଟା ଯାକ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ଲେଖିଦବ, ସେତିକି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ। 10ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲେଖିଦେଇକି, ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛ ଦବ, ନହେଲେ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। କିଛି ସେଠି ମାନେ ଏତେ ନଥାଏ କି ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଲେ ହିଁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଲେଖିଦବ, ଆଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଲେଖିଦବ। ତମର ପେଜ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଏତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଡିଟେଲଲି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ। ତମେ ଆଗ ନିଜେ ଭାବ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ହବ। ଏଠି ଟିଚର ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଇଛି ଟି। ତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟିଚର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢୁଛି।
ଛାତ୍ର ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେସନ ତାଙ୍କର ହଉଛି, ତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା, ତ ସେମାନେ କଣ ନିଜର ପାଠଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବି ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। टीचर ट्रेनिंग रे एटा बहुत दरकार हुए, फीडबैक मैकेनिज्म रे टीचर ट्रेनिंग रे एटा बहुत दरकार हुए, टीचिंग इफेक्टिवनेस बढ़े यहाँ पाई। देन क्लासरूम रे रिसर्च जिनसटा भी बढ़े, माने यूजफुल टूल हुए, एटा एजुकेशनल रिसर्च हो, क्लासरूम स्टडीज हो, विभिन्न जिनस को इजिली अंडरस्टैंड करी हुए, अप्लाई करी हुए, फीडबैक मैकेनिज्म बढ़े, तो यही सब जिनस एथिरे कोन तमरो हुए लाभ। तार डिमेरिट्स मध्ये अछि, मेरिट्स जोटी डिमेरिट्स तमा एडवांटेजेस आगे देखिबा कोन अछि। इट इज यूजफुल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ना क्वालिटी बढ़िला। इट इज इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर, टीचर रो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हे परिबो। देन असला इट इज यूजफुल इन मीनिंग द सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, पिलाମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ बा इमोशनल एनवायरनमेंट मध्ये एठी बढ़िला, कारण इंटरेक्शन बढ़िला, रिलेशनशिप स्ट्रांग हला टीचर और स्टूडेंट भितरे, तो सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट गढ़ी उठला। इट सप्लीमेंट्स टीचर्स एजुकेशन टेक्निक लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग। माइक्रो टीचिंग माने कम पिलांगु नेकी गोटे जिंस पाठ पढ़िबा स्टार्ट करबो। देन टीम टीचिंग हला, कोलैबोरेशन स्टडी, कोलैबोरेटिव स्टडी हला, ये सब जिनस कोन सप्लीमेंट एटा देले टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रे हेल्प कला। इट गिव्स ए मेंटल पिक्चर्स ऑफ द क्लासरूम इवन इफ ऑब्जर्वर नॉट प्रेजेंट। नियत भाबरे जदी ऑब्जर्वर भी के नथांती बिना एटा तुमको गोटे क्लासरूम एनवायरनमेंट भलो देला, गोटे मेंटल पिक्चर तुम मध्य रही गला जे पिला माने एठी इंटरेक्शन करूचंदी कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करिया दरकार नहीं। एठी फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, टीचर्स कैन practice new teaching behavior and improve traditional teaching practices। आगुरु केमती पढुतले ट्रेडिशनल अपेक्षा एबे ए सब जिंस एनालिसिस हबा द्वारा तांकर पाठ पढ़ा शैली रे भी उन्नति होउची। या द्वारा कोन सेमानकर शिक्षण शैली बढ़ुची, सेमाने बदलुची, शिक्षण शैली रे इम्प्रूव आसुची, पाठदान शैली को उन्नत करूछंती। शिक्षक प्रशिक्षण रे भी टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम रे भी दरकार होउछंती। क्षमता बढ़ाऊची, लेक्चर से माने क्षमता बढ़ाऊची, क्वेश्चनिंग बचरे समतुलन रक्षा करूची, हेले अधिक पाठ्यदान को मध्ये एटा कोन बेसी माने आबरे जबरे कि जो मेंचे पाठ पढुतले सेतिके नहे कि एटा गोटे लिमिटेड हे गला, अधिक भित्तिक पाठ्यदान को कमई दोची। क्लासरूम रिसर्च पई एटा दरकार होची। ओके, फीडबैक मध्ये भलो मिलुची, तो इट इज इफेक्टिव इन एनालाइजिंग द वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर। वर्बल बिहेवियर मध्ये एठी इफेक्टिवली आहुरी बढ़ुची। इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग ए डिजायरेबल पैटर्न ऑफ टीचिंग। मैट्रिक्स एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट एज ग्रुप एंड सब्जेक्ट। विभिन्न एज ग्रुप हो, विभिन्न सब्जेक्ट जहां भी हो, ये जो मैट्रिक्स ग्रुप हला, जो 10 टाइप रो जो कैटेगरी हला, या द्वारा पिला मानकर मध्य आग्रह बढ़ुची गोटे पढ़िया पई, टीचर रो भी उन्नति होउची, पाठ्यदान शैली रो उन्नति होउची, पाठ्य माने तमरो कार्यक्षम मध्य बढ़ुची, सहज होउची जिंस गुडा को, और फीडबैक रे बहुत दरकार होउची। ये गला तमरो एडवांटेजेस रे। डिसएडवांटेजेस सेमते कोन हबो, बहुत लिमिटेड वर्बल बिहेवियर हे गला, माने मौखिक व्यवहार को खाली गुरुत्व देला। सर पचरले पिला कहिला, सर पचरले पुनी पिला कहिला, पिलार कोन प्रॉब्लम होला, सर तो को गोटे उपयुक्त मार्ग देखैले, तो खाली मौखिक व्यवहार को गुरुत्व देला। मुहर भाव, हातर भंगी, जेमती कि धर माने ओरल जोड़ा होनी, जोटा को ओरली तमे जोटा प्रदर्शन करि पारुनो, मुहर भाव हला, हातर अंग भंगी हला, ए सब को अवहेला कला, जोटा कि मौखिक आचरण नुह। एटा पुणी सब सब्जेक्ट पई भी उपयुक्त नुह। ओके, जेमती कि प्रायोगिक हो कि माने तमरो कोन कहदी, जेमती कि किछि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो कि लैबोरेटरी वर्क हो, ए सब पई एटा उपयुक्त हलानी। किछि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पई एटा उपयुक्त हलानी। सब सब्जेक्ट पई एटा उपयुक्त नुह। समय सापेक्ष प्रणाली, इथरे माने समय सापेक्ष मतलब कोन, मतलब तमे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एटा टाइम बहुत कंज्यूम कला, ऑब्जर्वेशन करा, रिकॉर्ड करा, एनालिसिस करा, क्लासरूम रे इंटरेक्शन करा, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय नबो एटा कि नहीं। तो ये कोन समय सापेक्ष हे गला, विश्लेषण पई बहुत टाइम लागिला। देन आसिला आ गुडी हम कहि परबा कि ट्रेंड ऑब्जर्वर्स दरकार एठी, जेमति कि प्रॉपर जे कि FSAIA जोटा तमरो फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस नीड्स बाय ट्रेनिंग को जेमति प्रॉपर से जानी परुथबो,
इनएक्यूरेट माने एक्यूरेटली जिनसटाको से डाटा गुडा को पुश करि परुथबो इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ कंटेंट एठी कंटेंट रो गुणात्मक मान को ध्यान दिया गलानी खाली कथार परिमाण रे गुरुत्व दिया गला खाली कथा कुहा हला एतिकी टॉक रहिला टीचर स्टॉक रहिला स्टूडेंट स्टॉक रहिला क्वालिटी किछि इंप्रूव हलानी खाली माने क्वांटिटी हला क्वांटिटी ऑफ टॉक हला क्वालिटी ऑफ करेक्टनेस किछि रहिलानी मेकानिकल क्लासिफिकेशन हे गला ओके माने लार्ज क्लासेस रे आपको हम एते यूज करि परिबा नाही एते डिफिकल्ट हबो हमको लार्ज क्लासेस रे जदि हम को ऑब्जर्व करबा बा रिकॉर्ड करबा ये हमको बहुत माने ओवर क्राउडेड हे जबो जिनसटा लार्ज क्लासेस रे हम करि परिबानी ओके ओवर क्राउडेड क्लासरूम रे हमें ए जिनसटा को करि परिबा नाही हम खाली छोट छोट क्लासरूम माइक्रो टीचिंग हला कि किछ स्मॉल स्मॉल टीचिंग हला एई सब जिनस रे स्मॉल स्मॉल माने सॉरी माने कम स्टूडेंट रहिले एई भितरे हम याको करि परिबा एटा बेसिक क्राउडेड पीपल्स हेले एटी हे परिबनी ये एते इमोशनल क्लाइमेट को एते कंसीडर कलानी ओके डीपली एनालाइज हे पल्ला नाही एते इमोशन ता तमरो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर बायस हला कि धर हम कहबा कि व्यक्तिगत मतामत उपरे प्रभाव पकेला ये सब जिनस एथरे डिमेरिट्स आसेला तो देखबा कोन लिखा है तमरे एटा तो आमे भाबिले डिसएडवांटेजेस कोन बुक रे देखाए माने तमरो नोट्स रे अछि देखो दिस ओनली स्टडीज वर्बल बिहेवियर एंड ओवरलुक नॉन वर्बल बिहेवियर कहली तुमको मौखिक जिनस ऊपर खाली ध्यान देला पिलाटा कोन कहिला सर कोन पचरले पिला कोन बुझेला सेउडा पिलार मन रे कोन रहि गला मुहर भाव कोन रहिला हातर अंगभंगी कोन रहिला पिलाटा कोन कहबा को जाउची माने नॉन वर्बल जिनस रे लुचि गला ହେଲା all behavior in classroom এটা non-verbal behavior টা ଛୁପି ଗଲା in this silence and confusion are marked similar which is incorrect ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନୀରବ ହେଇଗଲା ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ତା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ନା ସେଟା ଇନକରେକ୍ଟ ପିଲା କାହିଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲା ସେମିତି ବକ ବକ କରୁଥାଉ ପିଲା ସେମିତି ଆନ୍ସର ଦଉଥାଉ ପିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ପିଲା ନେଗେଟିଭ ଆସିଗଲା ଓକେ ଇଟ ଇଜ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ଏନକୋଡିଂ ଆଣ୍ଡ डिकोडिंग ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ ବହୁତ मतलब ଏଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିରେ ଅବଲୋକନ ପାଇଁ ବା ତମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପାଇଁ ବା ତମର ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତ ଇଟ ଇଜ time consuming and non-economical encoding decoding in labors okay student interaction is not considered ethically student teacher interaction kale teacher pachala student कहला student pachala teacher कहला student बा तमरो peer group भितर किछि discussion हैला नाही जोटा कि गोटे नेगेटिव रे गला पिला पिला भितर भी डिस्कशन हेबा जरूरी तम भितर भी डिस्कशन हवा जरूरी ओके तो स्टूडेंट इंटरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एटी कंसिडर भितर को ही अणा जाए नहीं ओनली टू कैटेगरीज आर अलाउड टू स्टूडेंट टॉक हेंस गिव्स लेस इंपोर्टेंस टू स्टूडेंट टॉक व्हिच इज इनकरेक्ट माने लेक्चर रो बा टीचर रो रहिला 17 टक छुआर मात्र 2टा टक 8 ଆଉ 9 जोटा कि बहुत इनकरेक्ट छुआ प्रति एते पक्षपातिता हवा कथा न छुआ भी गल बल हो हला छुआ भी बल बल हवा दरकार भक भक हवा दरकार accurate reading is important for analysis which is difficult to find at all situations okay तो accurate reading हला accurate जिनस मु कहली तुमको एटा बहुत अनबायस्ड हे गला तो माने कोन माने अवलोकनक भितरे पक्षपात हे गला पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर बायस हे गला ऑब्जर्वर्स र पर्सनल जजमेंट ये सब जिनसटा इन्फ्लुएंस कला कैटेगराइजेशन को एम्फसाइज कला बेसी टीचर टॉक को it gives more importance to teachers talk compared to student learning outcomes पिलांक अपेक्षा स्टूडेंट को बेसी एम्फसाइज दिया गला माने पिलांक अपेक्षा टीचर को बेसी एम्फसाइज दिया गला 10 categories are not allowed sufficient to study complete classroom environment ये जो 10टा कैटेगरी फ्लैंडर्स देले एटा एते भी काफी हेलानी तमरो टोटल एनालिसिस को स्टडी करबा टोटल क्लासरूम एनवायरनमेंट को कंप्लीट करबा ओके तो ये तमरो गला फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस एटा तमरो लॉन्ग क्वेश्चन भी आसुची 15 मार्क जदि दी तीनटा क्वेश्चन मिसै देथिबो एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो किंबा जदि गोटे क्वेश्चन रहिला बा तमरो जदि रहिला फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन थ्योरी कोन कुह देन एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन भी हे परिबो तो हमठी लिखिबो कोन आ थरे कहि दोछि ଟିକେ ବଡ ଅଛି ଏଥିରେ ତମର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ फ्लैंडर्स जो इंटरैक्शन थ्योरी टा देले ताको कहगला तांको ना अनुसारे फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस
ଲେଖିପାରିବ ତମେ ଦ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ is a technique developed by Flanders to analyze verbal interaction between teacher and students in the classroom. ତାମାନେ କଣ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର ଏଇ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମୌଖିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନେଡ NED ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ। ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନେଡ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ। ସିଏ ଆନାଲାଇଜ କରିଥିଲେ ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୌଖିକରେ ଓରାଲି ବା ମୌଖିକ ଭାବରେ କଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର ସେଠି କହିଲେ ନା ଏଠି ଟିଚର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରହୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରହୁଛି, ବା ସାଇଲେନ୍ସ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଛି। ତ this system is used to improve classroom communication and teaching effectiveness. ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ପିଲା ଆଉ ଛାତ୍ର ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବଢଉଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ ବଢଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବଢୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭଲ ହଉଛି। ତ ସିଏ ତାକୁ 10ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କଲେ, 3ଟା ମେନ୍ ଏରିଆ କଲେ, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସ। ତ ଟିଚର୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀଜ ରହିଲା 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଗଲା, ଯେମିତି କି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଫିଲିଂସ ହଉ, ପ୍ରେଜ ଅର ଏନକରେଜ। 1 ହେଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଫିଲିଂସ, ମନେ ରଖିବ ଫିଲିଂସ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ପ୍ରେଜେସ ଅର ଏନକରେଜେସ ହେଲା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 3 ରେ ଆସିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅର ୟୁଜେସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଇଡିଆ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ତମେ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛ। ଦେନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛ, ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଏତିକି ହେଲା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚର ଷ୍ଟକ୍। ଟିଚର ଷ୍ଟକ୍ ରେ କଣ ସରି ଟିଚର ଷ୍ଟକ୍ ପରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲା। ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ ଆସିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେକ୍ଚରିଂ ଦବ, ଲେକ୍ଚର ଦବ, ଗିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନସ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ବା ଟିଚର ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ, କମାଣ୍ଡ ଦବ କାହାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ। ଦେନ୍ କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ ଅର ଜଷ୍ଟିଫାଇଂ ଅଥରିଟି, ତା ମାନେ ଟିଚର କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ବିହେଭିୟର ହଉ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ ତାକୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ, ଏଇଆ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁ ଏଇ ଭୁଲ କରନା। ତ କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ ଅର ଜଷ୍ଟିଫାଇଂ ଅଥରିଟି ଇଏ ଗଲା ଟିଚର ଷ୍ଟକ୍ ରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1 to 7। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ହଉଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଦିଟା, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 8 ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 9। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ର ରେସପନ୍ସ ରହିବ ଆଉ ଇନିସିଏସନ ରହିବ। ଇନିସିଏସନ ଆଉ ରେସପନ୍ସ। ଇନିସିଏସନ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟ କରିବ କିଛି ମାନେ ଆଇଡିଆ ହଉ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ, ଓପିନିଅନ୍ସ ଜାଣିବ କଣ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ରେସପନ୍ସ ଆସିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସପଣ୍ଡ କରିବ ଟିଚର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ସେ କହିବ କିଛି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଅର କନଫ୍ୟୁଜନ ମତଲବ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ତମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 10 ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସ ଅର କନଫ୍ୟୁଜନ। ଏଠି ସାଇଲେନ୍ସ ହବ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ପିଲା, ପଜ ହେଇଯିବ, କଥାଟା ଜାଣିପାରିବନି, ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବ ତା ଭିତରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଡିଜଅର୍ଡର କିଛି ରହିଲା କ୍ଲାସରୁମ ରେ, କିଛି ଅସଙ୍ଗଠିତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମାନେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଡିଜଅର୍ଡର ହେଲା, ପିଲା ପଢିଲେନି, ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲେ, କି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲା, କି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ ପିଲାଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଅର କନଫ୍ୟୁଜନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଗଲା 8 9। ତ ସେଥିରେ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ କହିଲେ ଏଠି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରୁଛି, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ କାପାସିଟି ବଢୁଛି, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢୁଛି, ଏନକରେଜ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ କୁ। କି ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ବହୁତ ଦରକାର ହଉଛି। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ ଦରକାର ହଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କହିଲେ? ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ କହିଲେ। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଲା ଆଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଲା। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ପାର୍ଟିସିପେସନ ବଢୁଛି, ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ ପିଲା କରିପାରୁଛି। ପିଲା ଆଉ କଣ କରିପାରିଲା, ପିଲାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଡାଟା ବଢୁଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି। ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ତାର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି କମି ଯାଉଛି। ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଏଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ହଉଛି। ଇନ ସର୍ଭିସ ଟିଚର ହଉ କି ପ୍ରି ସର୍ଭିସ ଟିଚର ହଉ, ଏଇ ସବୁରେ କଣ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଏଟା ୱାଇଡଲି ୟୁଜ ହେଇପାରୁଛି। ଟିଚିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ବଢୁଛି, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ଲେକ୍ଚରିଂ ଦବାରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ମେଥଡ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି।
ओके ये सब जिनस एडवांटेजेस रे गला डिसएडवांटेजेस रे तमरो शिक्षक और छात्र छात्री मध्य रे वर्बली जो जिनसटा बेसी होची नॉन वर्बली जिनसटा हम जानि पारुने तो नॉन वर्बल बिहेवियर को ये लिमिटेड माने जणै पारुनी हमको जेमती फेशियल एक्सप्रेशंस हला गेस्चर्स हला विभिन्न विभिन्न गेस्चर्स भंगी अंग भंगी रहउची तमरो सेई सब जिनस टीचर जानि पारुनी या द्वारा ये सबु सब्जेक्ट पे सुइटेबल नुह इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट it is less useful for practical subject laboratory work activity based learning ए सब जिनस रे ये बहुत लेस यूज होची एटा गोटे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माने एटा हला गोटे समय सापेक्ष प्रोसेस प्रक्रिया जेमति कि ऑब्जर्वेशन करूचो पढुचो रिकॉर्डिंग करूचो गोटे जिनसटा को एनालिसिस करूचो क्लासरूम इंटरेक्शन करूचो इट इज माने इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ये बहुत समय नउची तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड ट्रेन्ड ऑब्जर्वर सेठी दरकार तुमको प्रॉपर जो माने ए नीड टाको हैंडल करि पारुथबे जो माने प्रॉपर ए जिंसटा को जानि पड़थबे से भले लोक एठी रिक्वायर होबे क्वालिटी ऑफ कंटेंट कमी गला लिमिटेड यूज हे गला लार्ज क्लासेस रे यूज हे परिला नाही ओके ए सब जिंस एतरे डिसएडवांटेजेस रे गला देखो ये गला डिसएडवांटेजेस तापर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन अच्छी एटा तमे हम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एटा भी गोटे एथिरे जति के अछि लॉन्ग क्वेश्चन पे बहुत दरकार एगुडा तमरो फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस हला किंबा तमरो इंडिविजुअल कोन एटा जो हला तमरो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हला एगुडा सब तमरो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रो क्वेश्चन गुडा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन गुडा इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हमें देखिबा इंडिविजुअल को केमते हमें इंस्ट्रक्शन देके पढेबा काहा को काहू जिंस दरकार काहर स्पीड केते काहर लर्निंग स्टाइल कोटा दरकार इंडिविजुअली जदि हमें इंस्ट्रक्शन देबा ताको कहबा इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन तो प्रथमे तमर थिला फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन थ्योरी इंटरेक्शन एनालिसिस एटा हमें साले नेक्स्ट इंडिविजुअल इंटरेक्शन रे हमें देखिबा इंडिविजुअली हमें केमिति गोटे पिला को पढौचे केमिति बुझौचे ताको को टीचिंग स्पीड दरकार तार टीचिंग स्टाइल कोन रहउची से केमिति पढिबो केमिति बुझियो जदि हमें ताको निजे निजे इंडिविजुअली ताको हमें पचारि के पढेबा देन दैट विल योर इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओके तो फ्लैंडर सिस्टम ऑफ एनालिसिस रे तमे देखिलो 10टा कैटेगरी आसिला ए कैटेगरी रो ए जो फ्लो चार्ट टा अछि सेटा समस्त मने रखिबो ए जो फ्लो चार्ट टा देखो क्लासरूम इंटरेक्शन ऊपर एमती लिखि दबो देन टीचर स्टॉक आसीबो 1 to 7 कर दबो स्टूडेंट स्टॉक कर दबो 8 9 10 रे लिखि दबो साइलेंस टीचर स्टॉक को पुणी दी भाग करबो गोटे इनडायरेक्ट टॉक करबो गोटे डायरेक्ट टॉक करबो इनडायरेक्ट टॉक रे एक्सेप्ट फीलिंग्स करबो ताको माने प्रशंसा करबो बा एनकरेज करबो तार एक्सेप्ट करबो बा यूजेस करबो ता आईडिया को आ पिला मन को क्वेश्चन पचारिबो देन डायरेक्ट टॉक रे ताको लेक्चर देबो पिला मन को पढेइबो पिला मन को गोटे डायरेक्शन देबो माने उपयुक्त मार्ग देखैबो देन क्रिटिसाइजिंग बा जस्टिफाइंग अथॉरिटी स्टूडेंट स्टॉक रे तमर 8 और 9 जेडे इरिटेशन हो इनिशिएशन हेतिबो इनिशिएशन देखि दबो नेक्स्ट क्लास रे हम देखि दबो एटा इनिशिएशन अछि कि इरिटेशंस अछि देन असला रिस्पांस इनिशिएशन ही हेतिबो रिस्पांस देन असला 10 ने साइलेंस तो फ्लैंडर्स अजम्पशन साइंटिस्ट का ना हला फ्लैंडर्स सांको ना अनुसारे से देले थ्योरी फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड एनालिसिस तो को गला FSIS बा फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस तो टीचर और स्टूडेंट भितरे मौखिक अंतक्रिया केमिति होची ओरल इंटरेक्शन केमिति होची ताको ये बुझेला स्टूडेंट्स और टीचर भितरे केमिति कथोपकथन हबो केमिति समाने व्याख्या करिके बुझेइबो टीचर और पिला ताको बुझेइबो ए सब जिंस फ्लैंडर्स एनालिसिस करिथिले ताको कहगला तांको ना अनुसारे फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ एनालिसिस थ्योरी